नाज़रीन, एक खबर सामने आई है और इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए, बल्कि अब यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आंखों के सामने पट्टी उतरी है। और अभी आग जाकर यह पता चला है कि जितना भी अफगान जहाद पाकिस्तानियों ने किया है, जहां पर जहादी जाते रहे और जहाद के लिए शहादत के लिए वो लड़ते रहे, असल में वो CIA फंडेड था। किस तरह से अमेरिकन खुफिया इदारे पाकिस्तान को पैसे देते रहे और पाकिस्तान उस जंग के अंदर कूदा जिसमें 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए, 3 ट्रिलियन से ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। ये फैसला क्या है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन बात है, आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 2023। पाकिस्तान एक डिसाइसिव फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है, लेकिन आज से 52 साल पीछे चले। 16 दिसंबर 1971 एक ऐसी तारीख है जो दर्दनाक है, जो शर्मनाक है, जहां पर पाकिस्तान दो लख्त हुआ, सकूत ढाका हुआ, हमारा एक हिस्सा कट गया, हमारा बाजू कट गया, हमारे जिस्म का टुकड़ा कट गया और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, उस वक्त का पॉलिटिशियन जिसके पास मेजॉरिटी थी। पाकिस्तान के मशरक़ी में यह पढ़ाया जाता रहा कि शेख मुजीब गद्दार था, शेख मुजीब दोगला था, बांग्लादेशी तासुब करते थे, बांग्लादेशियों को 1% भी हम लोग भाते नहीं थे और शेख मुजीब फिर भारतीय इदारों के साथ मिलकर उसने बांग्लादेश तोड़ा है। लेकिन बाद में जो कहानियां सामने आई, वो कहानियां ये थी कि शेख मुजीब की जो मेजॉरिटी थी, इंतखाबात में जो उसने मेजॉरिटी ली थी, यहां पर आना थी, यहां पर गरूर था, यहां पर मसल था, यहां पर ताकत थी, यहां पर जोर था और उस मेजॉरिटी को जोर जबरदस्ती धौंस धमकी से दबाने की कोशिश की गई, जिसका फायदा भारत की मुक्ति बानी और भारत के इदारों ने उठाया और बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। बल्कि उसके बाद हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर एक व्लॉग किया है तकरीबन कुछ दिन पहले और 4.5 लाख से ज्यादा बंदा वो देख चुका है, जिसमें हामिद मीर साहब 20 से 25 किताबों का हवाला देकर बाकायदा ये साबित कर रहे हैं कि 16 दिसंबर 1971 को जो कुछ हुआ है वो असल में जनरल अयूब खान की उस वक्त की पॉलिसी थी और जनरल अयूब खान की पॉलिसीज की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हम दो लख्त हुए, हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया। लिहाजा एक बड़ी दर्दनाक तारीख है और इसके अंदर एक मैसेज भी, एक पैगाम भी है कि सियासी इस्तेकाम कितना ज्यादा जरूरी होता है। पाकिस्तानी सहाफत के सूर्य जंग इमरान रियाज खान साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और उन्होंने नीचे वो तस्वीर भी लगाई है जहां पर हथियार डाले जाने की तस्वीर है, जहां पर दस्तखत किए जा रहे हैं और उसके ऊपर लिखा है उन्होंने, सकूत ढाका 16 दिसंबर, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 16 दिसंबर का। सियासी इस्तेकाम, अवामी हिमायत और कौमी यकजहती के बगैर बेहतरीन फौज भी कामयाब नहीं हो सकती। सियासी इस्तेकाम के बगैर कोई भी इदारा कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा सियासी इस्तेकाम, कौमी यकजहती बहुत ज्यादा जरूरी है। 16 दिसंबर 2014 एक और याद दिलाता है कि जहां पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के गले काटे गए, हमारे ऊपर दहशतगर्द हमलावर हुआ और एक ऐसा जख्म दे गया कि ता कयामत हमें कभी भूलेगा नहीं और हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू उसके ऊपर कभी भी खत्म नहीं होंगे। यानी बहुत दर्दनाक था, जहां पर फूलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर APS में एक अटैक हुआ, हमला हुआ और 16 दिसंबर 1971 यह हमारा ताकुब कर रहा है। बल्कि बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर बाकायदा उन्होंने म्यूजियम बनाए हुए हैं कि जहां पर वो अब उस तारीख को जब बयान करते हैं तो बड़ी दर्दनाक तारीख है, जहां पर उनका यह कहना है कि बुनियादी तौर पर किस तरह से बांग्लादेश के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बांग्लादेश के अंदर बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। अब जो अहम तरीन खबर है, ये अहम तरीन एक डॉक्यूमेंट है जो कि डीक्लासिफाई किया गया है और ये अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने डीक्लासिफाई किया है और ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के हवाले से है। ये 2 पैराग्राफ्स के ऊपर मबनी है, लेकिन इसका जो मोटा मोटा खुलासा ये है कि अमेरिका ने 1989 यानी 1980 का खुफिया फैसला पब्लिक कर दिया है, जिसमें लिखा है कि अफगान जहाद CIA की माली मदद से लड़ा गया, जिसमें अमेरिका और सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। यानी पाकिस्तान जो अफगान जंग के अंदर कूदा, जो सोवियत यूनियन कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की जो पॉलिसी थी और सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर गया था, बुनियादी तौर पर वो अमेरिका का फंडेड था। यानी उस वक्त जितना भी जहाद किया गया अमेरिकन फंडेड था। डॉक्टर मुबारक अली हिस्टोरियन है और अपनी किताब के अंदर बाकायदा से ये साबित करते हैं और लिखते हैं कि उस दौर में जितना भी जहाद के ऊपर लिटरेचर पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, जो रसाले, मैगजीन्स, बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुजाहिदीन मस्जिदों के बाहर खड़े होते थे, जो आपके हाथ में पंफलेट दे देते थे, अखबारों के अंदर जो कॉलम लिखे जाते थे, उसके बारे में डॉक्टर मुबारक अली ये लिखते हैं कि वो सारा लिटरेचर, सारा डेटा अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बाकायदा से प्रिंट होकर यहां पर पाकिस्तान में आता था और उसके बाद यहां पर फैलाया जाता था। अब ये जो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुए से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी ट्वीट किया है, इसके मुताबिक 1989 का जहाज जनाब पूरा CIA फंडेड था। CIA हमें पैसे देते रहे, हम उनसे पैसे लेते रहे, जंग लड़ते रहे, अमेरिकन जंग लड़ते रहे, जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारे 80,000 लोग शहीद हो गए, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पाकिस्तान को नुकसान हुआ और 42 सालों के बाद आज पता चल रहा है कि पाकिस्तान का उस सारी चीज में लेना देना नहीं था। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब भी उस जहाद को फंड करता रहा, उसके पैसे शैसे देता रहा और जो कुछ यहां पर बताया जाता रहा ये उसके बिल्कुल बरक्स था। इमरान खान की इसके बारे में तकरीरें मौजूद हैं
عمران خان بار بار یہ کہتا رہا, عمران خان ایک بار پھر سچا ثابت ہوا, ایک ٹویٹ بھی آیا ہے, کیونکہ خان چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں ڈالروں کی خاطر 80,000 سے زیادہ معصوم لوگ شہید کروائے ہیں اور اربوں ڈالر کا نقصان کروایا ہے, لیکن الٹا عمران خان پر طالبان خان کا الزام لگایا گیا. عمران خان اس کے خلاف احتجاج کرتا رہا, پروٹیسٹ کرتا رہا. آج بھی عمران خان اس کے اوپر ٹیلی ویژن شوز میں ہر جگہ پر بات چیت کرتا رہا کہ جناب یہ جو افغان جہاد ہم نے لڑا ہے یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے, ہم نے نقصان پاکستان کو بھی پہنچایا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری اکانومی گئی, ہمارے لوگ مارے گئے, ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہماری تباہی نکل گئی, لیکن ہم نے اس طرف نہیں دیکھا. اب ایک اور ٹویٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ قسمت خان صاحب کا ہے, بلکہ اس سے پہلے مشاہد حسین سید صاحب کا ہے. Declassified and released yesterday by Washington-based National Security Archive. After 42 years, this most significant decision by the President Carter laid basis of the CIA-funded Afghan jihad in 1979 via Pakistan. US pumped in $2.1 billion. Saudi Arabia funds in $2.1 billion as well. خان آج بھی یہ کہتا رہا کہ چاہے یوکرین وار ہو یا کوئی بھی جنگ ہو, ہم اس کے اندر حصہ نہیں لیں گے, ہم کسی بھی طور پر دنیا کے کسی بھی تنازع کا جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن ماضی میں پاکستان میں ایسے فیصلے کیے گئے کہ جہاں پر کسی کی جنگ لڑنے کے لیے ہم نے ان سے پیسے لیے, ڈالرز لیے, اور ان کی کرائے کی جنگ ہم آگے ہو کر سینہ تان کر لڑتے رہے, اور ہمارے جوان شہید ہو گئے, ہمارے جوان مارے گئے, ہماری پاکستانی عوام ماری گئی, ہمارے جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, اور $3 ٹریلین سے بھی زیادہ پاکستانی معیشت کو نقصان ہوا. سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور خبریں, لیکن ایک اور ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے, بڑی زبردست ویڈیو ہے. بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ نون کا اصل میں ایک انٹرویو چل رہا ہے, ٹکٹ کے حوالے سے انٹرویو چل رہا ہے, اور وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے, اور وہ اپنی کوالیفیکیشن کیا بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب آپ جیل کے اندر موجود تھے میاں صاحب, تو اس دوران میں جیل کی دیوار کے باہر کھڑا تھا, اور میں باہر کھڑا ہو کر میں نے عید بنائی ہے, یعنی جیل کی دیوار کے باہر کھڑا تھا. اور اس کے بعد وہ باقاعدہ سے وہ شعر سناتے ہیں کہ کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, غم عاشقی میں کہاں کہاں سے بہرحال گزر گیا, اور وہ شعر سنا کر یعنی بنیادی طور پر انہیں بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ جیل میں تھے تو عید کے دن جیل کی دیوار کے باہر کھڑا رہا, یہ عشق کا رشتہ ہوتا ہے. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. اب جو اہم ترین معاملہ ہے, ایک تو ایک ٹویٹ ہے, یہ ابوذر سلمان نیازی صاحب کا ہے. ابوذر سلمان نیازی پاکستان کے پرومیننٹ لائر ہیں, یہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے بیرسٹر عمیر نیازی کے ساتھ. تو انہوں نے لکھا ہے کہ 2 نیازیز آؤٹ سائڈ اٹک جیل ویٹنگ ٹو سی دا نیازی ان سائڈ دا جیل. نیازی, انہوں نے 3 دفعہ یہاں پر نیازی ورڈ استعمال کیا. اس کی ایک وجہ سمی ابراہیم صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں کوٹ کی ہے. گزشتہ دن جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر ایک بندر کیلا آپ نے دیکھا شروع کیا گیا, جہاں پر رات کی تاریکی میں عدالتیں کھلتی ہیں, رات کی تاریکی میں ججز آ جاتے ہیں, بتیاں جل جاتی ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, اور تحریک انصاف کی کسی بھی شخصیت کو نوٹس نہیں جاری کیے جاتے. وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بہت زیادہ ناگوار گزری ہیں. پاکستانی معاشرے میں اس کے اوپر سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور سمی ابراہیم صاحب اپنے ولاگ میں کھل کر یہ کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا پن ہے جو ہم نے دیکھا ہے. بلکہ سمی ابراہیم صاحب نے یہاں تک یہ کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ایک نیکسس ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس نیکسس کا حصہ ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خدا ہیں, خدا نہیں بنے ہوئے, آپ خدا بن گئے. کبھی کسی نوجوان لڑکی کی تصدیق, کبھی کسی نوجوان وکیل کی تصدیق, کبھی کسی خاتون کی تصدیق, کبھی کسی صحافی کی تصدیق, کبھی کسی یوٹیوبر کی تصدیق, یعنی ہر بندے کی تصدیق قاضی فائز صاحب سر عام کر دیتے ہیں. مشار یوسفزئی صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کے اندر جھوٹ بولا جا رہا تھا. میں روسٹم پر آئی اور میں نے درخواست یہ کی کہ مائی لارڈ, یور ہائنس, میری صرف بات سن لیں. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جائیں یہاں سے, آپ کی تعلیمی قابلیت کا ہے وہ پیچھے جا کر بیٹھیں, ادھر پیچھے جائیں, آگے نہیں آپ نے بیٹھنا. تو ایک انتہائی معیوب ترین رویہ تھا. پاکستان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ اپنی بیگم کو تو آپ ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں, ان کے لیے بہت سارا احترام ہے, بہت زیادہ احترام ہے, لیکن یہ احترام صرف سر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی نہ کریں, یہ احترام پاکستان کی ہر خواتین کے ساتھ کریں. سر یہ آپ ظلم کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو تو آپ حلف برداری کے وقت اپنے ساتھ کھڑا کریں, لیکن تحریک انصاف کی خواتین, نوجوان لڑکیاں, ان کے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں, لیکن وہ جیلوں کے اندر کبھی بلوچستان, کبھی لاہور کے اندر گھوم رہی ہیں. اور پھر ایک ینگ لوئر جو کہ اسلامیہ کالج پشاور سے پڑھی ہوئی ہیں, جس کی 110 سالہ پرانی تاریخ ہے, جو اس یونیورسٹی جس کی 110 سالہ پرانی تاریخ ہے, جس کو قائد اعظم نے اپنی وراثت سے حصہ دیا ہوا ہے, اس کی 3 دفعہ اسٹوڈنٹ یونین کی صدر رہ چکی ہیں, ان کی آپ نے تصدیق کی, ان کی آپ نے سپریم کورٹ کے اندر توہین کی. یہ سپریم کورٹ پاکستان کی عوام کی ہے, لہٰذا برائے مہربانی اس کے اوپر ایک بڑا سخت ریئیکشن بھی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین بات ہے کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار عمران خان کا تعلق چاہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے ہو,
चाहे वो और कोई भी मामला हो तो इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कल भी उमैर नियाजी का उन्होंने नियाजी से इमरान खान नियाजी के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उमैर नियाजी को, बैरिस्टर उमैर नियाजी को तो तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन अपनी डिटेल जजमेंट में काजी फाइज ईसा साहब ने जो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बाकिर नजवी साहब के बारे में रिमार्क्स दिए थे कि ऐसा महसूस होता है कि जज साहब की मेरे खिलाफ ही अपनी अदालत के खिलाफ ही रिट है, ऐसा महसूस होता है कि जज साहब ने हकायक को ठीक से नहीं देखा या फिर ठीक से नहीं उन्हें जांचा, वो सारी चीजें डिटेल जजमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। यानी यहां पर भी काजी फाइज साहब ने अपने जो बेटी भाई हैं, जो जज साहब हैं, उन्हें दे दिया है, उन्हें रास्ता दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बैरिस्टर उमैर नियाजी जो पिटिशनर था, जिसका नुक्ता यह था कि आप डीसीज को लगा रहे इलेक्शन के सारे मामलात को लेकर, हालांकि तकरीबन 2270 से ज्यादा मुकदमा एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।